সফল মানুষের পেছনে শিক্ষকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তিনি তাকে জীবনে চলার পথে পরামর্শ দেবেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেবেন, সাফল্যের নতুন লক্ষ্য স্থির করে দেবেন, একজন ভালো মানুষ হতে শেখাবেন। আমরা শিক্ষক দিবস পালন করি সমস্ত শিক্ষকদের শ্রদ্ধা অর্পণ করতে। প্রতি বছর 5ই সেপ্টেম্বর ভারতে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস। 1888 সালের 5ই সেপ্টেম্বর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জন্মগ্রহণ করেন তামিলনাড়ুর তিরুনাট্টিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার বাবার নাম সর্বপল্লী বীরাস্বামী, মার নাম সর্বপল্লী সীতাম্মা। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন 1952 থেকে 1962 সাল পর্যন্ত। তিনি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি 1962 থেকে 1967 সাল পর্যন্ত ছিলেন। বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে ছাত্র জীবন এগিয়ে চলে। 1931 সালে ব্রিটিশ নাইটহুডে সম্মানিত হন। 1954 তিনি ভারত রত্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার গুণমুগ্ধ ছাত্ররা তার জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি বলেন, তার জন্মদিনের পরিবর্তে 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উদযাপিত হলে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবেন। তারপর থেকেই আমরা শিক্ষার্থীরা সমস্ত শিক্ষকদের শ্রদ্ধা অর্পণের ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষক দিবস পালন করে থাকি আজকের এই দিনে 5ই সেপ্টেম্বরে। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। All the efforts and hard work you all have invested to bring out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you. Our parents gave us life, and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy Teachers' Day to all our respected teachers. গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং আমার বন্ধু বান্ধবীদের সুপ্রভাত জানাই। আজ শিক্ষক দিবস। প্রতি বছর 5ই সেপ্টেম্বর এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। যার উদ্যোগে তথা ইচ্ছায় এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয় তিনি আর কেউ নন, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তামিলনাড়ুর তিরুট্টান্নিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। ছাত্র জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, পরীক্ষায় কখনো দ্বিতীয় হন। 1931 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ নাইটহুডে সম্মানিত হন। 1954 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত রত্ন পেয়েছিলেন। দেশ বিদেশ থেকে তাকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। তাছাড়াও তিনি আদর্শ দার্শনিক অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত হন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার গুণমুগ্ধকর ছাত্র এবং বন্ধুরা তার জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 5ই সেপ্টেম্বর দিনটি যদি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা যায় তবে তিনি বিশেষভাবে অনুগ্রহ লাভ করবেন। তারপর থেকেই এই দিনটি ভারতের শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষক
যাদের ভূমিকা আমাদের জীবনে অনস্বীকার্য। ছাত্র জীবনের শিক্ষকের ভূমিকা এক কথায় ব্যক্ত করা অসম্ভব, অব্যক্ত। শিক্ষকরা সমাজ গঠনের এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ছাত্র জীবনে আমরা যাদের জন্য সফল মানুষ হতে পারি তারা শিক্ষক। শিক্ষকরা ব্যর্থতায় যেমন আমাদের পাশে দাঁড়ান, কাঁধে হাত দিয়ে ভরসা যোগান, তেমন সাফল্যতায় হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করেন। তাদের অনুপ্রেরণায় সমাজ গঠিত হয়। সমাজ, এক সুস্থ সমাজ। মানসিকতা গঠনে শিক্ষকের ভূমিকাই মনে হয় সর্বে আগে। মানুষ যে শুধুমাত্র সফল হতে পারে শিক্ষকের জন্য তা কিন্তু শুধু নয়, একজন ভালো মানুষ হতে পারে যারা সুস্থ সমাজ গঠনের স্বপ্ন। শিক্ষকদের ভূমিকা আমাদের জীবনে যে কতটা, সেটা তো ভাষায় খুব একটা প্রকাশ করা যায় না। তবে এটা বলা যায়, তাদের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা জীবনের পথে এগিয়েছি। তাই আমাদের কর্তব্য আমাদের শিক্ষকদের সঠিকভাবে শ্রদ্ধা জানানো, তাদের সম্মান করা। তবেই তো হবে গুরুর প্রতি তথা গুরুর চরণে একজন শিক্ষকের, অর্থাৎ একজন শিক্ষক এবং তার ছাত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা শুধু গুরু শিষ্যের নয়, সেটা বন্ধুত্বের। আমাদের কর্তব্য আমাদের জীবনে যে পরম বন্ধু অর্থাৎ শিক্ষক, আমাদের গুরু, সেই গুরুর চরণে শিষ্যের অর্থাৎ আমাদের ছাত্রদের সম্মান জানানোর মাধ্যমে গুরু দক্ষিণা দেয়। নমস্কার। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। সংস্কৃতের এই শ্লোক দুটি শিক্ষকদের প্রতি আমাদের ছাত্রদের তথা শিষ্যদের সম্মান প্রদর্শনে সাহায্য করে। আমরা এই শ্লোক দুটির মাধ্যমে আমাদের গুরুকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং তাদের প্রতি দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। গুরু বন্দনা দিয়ে শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের এই শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান। কণ্ঠে প্রিয়াঙ্কা দাস, বিএড এর ছাত্রী। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सप्तस्वरामृत ज्ञानप्रदाय गुरवे नमः। रीश्वरनन्दित श्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः।
उपासिताय गुरवे नमः मम विधिं रगनरहरिं तं सद्गुरुं नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः হিন্দি হোক বা বাংলা, উর্দু বা ফার্সি বা ইংলিশ, যে ভাষাতেই হোক না কেন শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানো এক কথায় অব্যর্থ। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের যে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে তা তাদের কাছে এক অনুভূতি। তাই হিন্দিতেই একটি আবৃত্তি শুনে নেব এরপর। কণ্ঠে সোমা সরকার, बीएड छात्र। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि खुद पर बने हर चुटकुले हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, खुद पर बने हर चुटकुले हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, हाँ ये उन्हीं की कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहा करते हैं। हाँ ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम से बहाने बनाए करते थे। हाँ ये वही लोग हैं जो तुम्हें गलतियां करने पर अक्सर टोक दिया करते थे, जो गलतियां औरों ने की वह तुम्हें करने से रोक दिया करते थे। पर अब वो न रोकना है न टोकना है, कुछ ऐसे फाइन हो गया है। अरे तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अब तुम होमवर्क करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। पर काश तुम ये समझते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर अरमान रखा है। इस मुश्किल के दौर में तुम कहीं पीछे न छूट जाओ, इसीलिए तुम्हारा हाथ थाम रखा है। कईयों की सफलता का वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, कईयों की सफलता का वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं। मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन घूरकर सिखाना आसान नहीं होता है, मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन घूरकर सिखाना आसान नहीं होता है। कितनी भी दिक्कतें झेलनी पड़े पर तुम्हें सिखाना आसान नहीं होता है। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविता सिखाया करती थी पूरे क्लास में घूमकर, आज उनकी कविताएं मिलती हैं यूट्यूब और जूम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें हासिल अभी वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकालकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस मुश्किल के दौर में वो अकेले नहीं, हम भी उनके साथ हैं, ये उन्हें बतलाया जाए। রবীন্দ্রনাথ হোক বা নজরুল বা যদি হয় শরৎচন্দ্র, তাদের উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে জানি। তাদের লেখা আমাদের করে তোলে শিক্ষিত। এরপর শুনে নেব একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ডিএলএড এর ছাত্রী মীরা বিশ্বাসের কণ্ঠে। নমস্কার, আমি মীরা বিশ্বাস।
একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমাদের সমাজে এমন অবস্থা দেখা যায় যেখানে দেখা যায় নারী শিক্ষার অভাব। হ্যাঁ, এখনো নারীরা শিক্ষার আলো থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, তবে তারাও এখন আর হার মানবার নয়, তাদেরও রয়েছে অদম্য জেদ। শিক্ষার আলোয় নিজেকে আলোকিত তারা করে তুলবে। এরপর দেখে নেব আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি গানের ছন্দ নাচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছে সুনিপা দাস, ডিএলএড এর ছাত্রী। আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে, আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে। আমি না গেলাম যমুনার ঘাটে, না তুলিলাম জল, না হেরিলাম তারে সখী, না হইলাম চঞ্চল। আমার ইচ্ছা বান্ধিবি সোহাগ বান্ধিবি অনুরাগ বান্ধিবি কেমনে, আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে, আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে। আমি না দিলাম ফুলিতে কালি কলঙ্কের জ্বালা, না হয় হইল সে মরি অঙ্গের মালা। আমার ঘর বান্ধিবি পথ বান্ধিবি কপাল বান্ধিবি কেমনে, আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে, আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে। জীবনে চলার পথে যারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু অর্থাৎ আমাদের শিক্ষক, তাদের জন্য যদি নিজেরা কিছু করা যায় অর্থাৎ নিজেদের লেখা গানে ফুটিয়ে তোলা যায় তাহলে কেমন? হ্যাঁ, এবার শুনে নেব আমাদেরই বন্ধু নিজের কম্পোজ করা একটি গান। हम हैं सुनीति कॉलेज के स्टूडेंट्स, हम मिलके सीखेंगे कैसे होते हैं टीचर्स। हम हैं सुनीति कॉलेज के स्टूडेंट्स, हम मिलके सीखेंगे कैसे होते हैं टीचर्स। जो थामे हाथ हमारे कर डाउट्स को क्लियर, वो है हमारे प्यारे टीचर्स। Sing along, say happy happy Teachers Day, चलो साथ हम गाएं, बोलो happy happy Teachers Day। Sing along, say happy happy Teachers Day, चलो साथ हम गाएं, बोलो happy happy Teachers Day। क्वारंटाइन में पड़ गए हम सब सारे, ना खोले कॉलेज और न कोई क्लास, ना कोई है फिक्र और ना है कोई मुश्किलें, जब आप टीचर्स हो हमारे साथ।
जो थामे हाथ हमारे कर डाउट्स को क्लियर, वो है हमारे प्यारे टीचर्स। सिंग अलोंग से हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे, चलो साथ हम गाए, बोलो हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। सिंग अलोंग से हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे, चलो साथ हम गाए, बोलो हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। बेकरार है हम सब मिलने को, ओ टीचर्स वी मिस यू सो मच। मिल ना पाए हम अपने नए दोस्तों से, कैसे कटेगा ये 2 साल। जो थामे हाथ हमारे करे डाउट्स को क्लियर, वो है साथ हमारे प्यारे टीचर्स। So sing along, say happy happy teachers day, चलो साथ हम गाए, बोलो happy happy teachers day। Sing along, say happy happy teachers day, चलो साथ हम गाए, बोलो happy happy teachers day। একটি ছোট্ট শব্দ আশা, আমাদের জীবনে যার গুরুত্ব মূল্যবান। আশা মানুষকে আলোর দিশার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, অন্ধকার জীবন আলোয় ভরিয়ে তুলতে পারে। এই আশা গানটিকে কেন্দ্র করে নৃত্য প্রযোজনা করবে অঙ্কিতা চক্রবর্তী, বিএডের ছাত্রী। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের কাছে খুব প্রিয় একজন মানুষ, যাদের কাছে আমরা ছোট বাচ্চাদের মতো আবদারও করতে পারি, তাদের ভালোবাসতে পারি, তাদের থেকে ভালোবাসাও চাইতে পারি। অনেক আবদার করি না আমরা শিক্ষকদের কাছে। এবার শুনে নেব ডিয়ার টিচার্স, যেটা শিক্ষকদের জন্য করেছে আমাদেরই বিএডের ছাত্রী সুস্মিতা দাস। हेलो एवरीवन, आज टीचर्स डे है और इस टीचर्स डे में हमारे सारे टीचर्स के लिए एक पोइट्री डेडिकेट करना चाह रही हूँ, जिसका नाम है डियर टीचर। वो कुछ इस प्रकार है। डियर टीचर, दिल से शुक्रिया है आपका, हमें सही और गलत का फ़र्क समझाने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना समझ से हम पर फिर भी हमें पेशेंस से समझाने के लिए। दिल से शुक्रिया है आपका कि टीचर्स भी कभी फेवरेट हो सकते हैं, इस बात को सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में भी लग जाती थी। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों, वो कहीं ना कहीं फिर से लग जाती थी। कुछ ऐसी कहानियाँ भी सुनाई हमें
जो किताबों में नहीं थी। कुछ ऐसी बातें भी सुनाई हमें जो महसूस भी नहीं की। आप जब भी क्लास में आते हो ना, एक अलग ही माहौल बनाते हो। हमें समझ ना आए कुछ तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ कहे बिना ही आप हमारे खामोशी समझ जाते हो। एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ में। आप टीचर हो एक हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया इस बात पे। क्योंकि क्लास से लेके व्हाट्सएप ग्रुप तक आप फ्रेंड्स की तरह रहे हमारे। भूले नहीं, याद है हमको वो ट्रिप्स के जो अधूरे प्लान साथ में बनाए। तो यही तो वो वजह है जिसकी वजह से आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। दिल से शुक्रिया है आपका, हम आज जहाँ हैं हमें यहाँ लाने के लिए, हमें सही और गलत का फ़र्क समझाने के लिए। डियर टीचर, दिल से शुक्रिया है आपका कि टीचर्स भी कभी फेवरेट हो सकते हैं, इस बात को सामने लाने के लिए। থ্যাংক ইউ, হ্যাপি টিচার্স ডে। শিক্ষকদের জন্য এবার অন্যরকম একটি সঙ্গীত পরিবেশনা করতে চলেছে আমাদের বিএডেরই ছাত্রী মৌমিতা অধিকারী। আমার প্রথম দেখা বৃষ্টির জলে ভাসিয়েছি ভেলা খেলার ছলে, সেই জল গেছে মিশে কোন নদীতে, গেছে হারিয়ে কোন সাগরে। মাঝিরে ও মাঝিরে, দেখেছ কি তুমি তারে? মাঝিরে ও মাঝিরে, দেখেছ কি তুমি তারে? নৌকো আমার ছেলেবেলার কাগজে, আমার প্রথম পাওয়া আঁকার খাতা, আমার প্রথম লেখা কবিতা, সেই ছেলেবেলার স্বপ্ন হাজার, গেছে হারিয়ে কোন সাগরে। মাঝিরে ও মাঝিরে, দেখেছ কি তুমি তারে? মাঝিরে ও মাঝিরে, দেখেছ কি তুমি তারে? নৌকো আমার ছেলেবেলার কাগজে। नीले अंबर से नैया मेरी, लहरों के संग में बह चली, गहरे सागर में तन्हा कहीं, गीतों को तुम्हारी खोजती, একটা ঝলসে যাওয়া বিকেল বেলায়, একটা লালচে সাগরের জলে, যায় ভেসে যায় স্বপ্ন বোঝায়, নৌকো আমার কাগজের। মাঝিরে ও মাঝিরে, देखा है क्या तुमने उसे? माझरे ओ माझरे, देखा है क्या तुमने उसे? कागज की नाव में है भरे सपने मेरे। ও মাঝিরে, মাঝিরে। পরবর্তী
পরিবেশনা একটি ম্যাশআপ সং করতে চলেছে আমাদের ডিএলএড এর ছাত্র সন্দীপ রায় চৌধুরী এবং অতনু বিশ্বাস। তোমার ঘরে বাস করে কারা ও মন জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারা ও মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জন মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জন, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওরে মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওরে মন। একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওরে মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে। আবার সে ছবিখান নষ্ট করে কোন জনা কোন জনা, ছবিখান নষ্ট করে কোন জনা কোন জনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। লাল পাহাড়ির দেশে যা, তু রাঙা মাটির দেশে যা, লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা। এটাকে তোকে মানাইছে না রে, একেবারে মানাইছে না রে। লাল পাহাড়ির দেশে যাবি, হারিয়া মাদল পাবি। লাল পাহাড়ির দেশে যাবি, হারিয়া মাদল পাবি। মেয়ে মরদের আদর পাবি রে। ও নাগর, ও নাগর, একেবারে মানাইছে না রে। লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা। তাকে তোকে মানাইছে না রে, একেবারে মানাইছে না রে। পিন্দারে পলাশের বোন পলাবো পলাবো মন, পিন্দারে পলাশের বোন পলাবো পলাবো মন। পিন্দারে পলাশের বোন পলাবো পলাবো মন। লিঙ্কি ইঁদুরে ঢোল কাটে, লিঙ্কি ইঁদুরে ঢোল কাটে, ও কাটে রে গতরে পিরিতির ফুল ফুটে। লিঙ্কি ইঁদুরে ঢোল কাটে, ও কাটে রে গতরে পিরিতির ফুল ফুটে। আমার বধূ রাত কানা বাড়ির পথে আনা গোনা, আমার বধূ রাত কানা বাড়ির পথে আনা গোনা। আমার বধূ রাত কানা বাড়ির পথে আনা গোনা। কি চড়াই ধান কুটে, ওই ঢেকি চড়াই ধান কুটে, ও কুটে রে গতরে পিরিতির ফুল ফুটে। লিঙ্কি ইঁদুরে ঢোল কাটে, ও কাটে রে গতরে পিরিতির ফুল ফুটে। কি ঘর বানাবো আমি, কি ঘর বানাবো আমি, শূন্যের মাঝার লোকে বলে, বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার। লোকে বলে, বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার। ভালো কইরা ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকবো আর আমি, কয়দিন থাকবো আর। আয়না দিয়া হাসাইয়া দেখি, হায়রে আয়না দিয়া হাসাইয়া দেখি পাকা চুল আমার। লোকে বলে, বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার। লোকে বলে, বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, বলি ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না। না না না, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না।
ভুবন মোহন গোরা কত গুণীজনের মনোহরা ভুবন মোহন গোরা কত মুনিজনের মনোহরা জয় রাধার নামে মাতোয়ারা থাকবো মগনা, জয় রাধার নামে মাতোয়ারা থাকবো মগনা না না না। ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না তোমায় দুঃখ মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না। লাল মাটির সরানে মন আমার রইল পরে জামবনে আর নদীর পাশে নীল আকাশে, সেখানে ধুলোয় মাখা রইল পরে তোর চিঠি। বীরভূমের বিটিল বল না কি স্বাদ মিটিল, বীরভূমের বিটিল বল না কি স্বাদ মিটিল, না পেলি আমাকে আর তোকেও আমি পেলাম না। ঝরে আমকুরো এখনো কোনো দোষী ছেলে, ঝরে আমকুরো এখনো কোনো দোষী ছেলে, আমার আর রাখাল সাজা হলো না। লাল মাটির সরারে দুলার ময়না হামা ওরা ওকারি, দুলার ময়না দ্বিগুণ কেসে না, দুলার ময়না হামা ওরা ওকারি, দুলার ময়না দ্বিগুণ কেসে না। রস খাইয়া হইয়া মাতাল ওই দেখো হাত ফসকে যায় গোড়ার লাগাম, রস খাইয়া হইয়া মাতাল ওই দেখো হাত ফসকে যায় গোড়ার লাগাম, আবার লাগাম খানা ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা, লাগাম খানা ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। পরবর্তী পরিবেশনা একটি হিন্দি গান। পরিবেশনায় আমাদের বিএডের ছাত্রী বিপাশা চ্যাটার্জি। हैप्पी टीचर्स डे। लड़खड़ाते हैं हम, थाम लेते हैं आके वो, खो ना जाए तो जाए रोशन करते वो, कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा करते हैं वो, हमें है ये कि हमसे प्यार करते हैं वो। दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीना होती, हमें भी सही का न होता, जीने का तरीका न होता। ओ टीचर तुमसे ही पाया है सभी, कि भूलेंगे ना तुमको हम कभी। छोटे छोटे हाथ छोटे से पाँव थे, नन्ही सी आँखों ने जब देखा था तुम्हें, न था मालूम कि तुम ही तो दोगे पहचान हम सभी को, लेकिन शुक्रिया दिल से तुमको। दिए की ज्योति सी तुम्हें मोती, ये दुनिया इतनी हसीना होती, दिल में भी सही का न होता, जीने का तरीका न होता। ओ टीचर तुमसे ही पाया है सभी, कि भूलेंगे ना तुमको हम कभी। लड़खड़ाते हैं हम, थाम लेते हैं आके वो, खो ना जाए तो राह रोशन करते वो, कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा करते हैं वो, हमें है ये कि हमसे प्यार करते हैं वो। পরবর্তী পরিবেশনাটি একটু অন্য রকমের, যাতে একটু ইংরেজি ছোঁয়া রয়েছে। পরবর্তী দুটি ম্যাশআপ ইংরেজি গানে
নৃত্য পরিবেশনা করতে চলেছে আমাদের বিএডের ছাত্রী জয়িতা দাস ঘোষ। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे घुंघरू के पीछे एक ओस में धुला हुआ। धूम ता ना 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 धूम धूम ता ना 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 धूम धूम agappa धूम धूम ता ना ना धे ना 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 धूम धूम agasa Ragda dum da 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 di ra na 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 da 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 dum da 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 dum da da dum 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 da na 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 di na 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 dum da na di ra na ga ma ma ga ma ba ma ga sa ni sa da na di ra na ga ma ga ma ba ma ga sa ni sa da na di ra na ga ma ga ma ba ma ga sa ni sa come on now follow my lead come on now follow my lead है जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसने प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। इसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से खुलने लगे खाबों की दर जैसे आंखों में घुलने लगे। नीरी बमा ब नीरी बमा ब करे सुनी पनी सा सा पनी सा सा पनी सा सा करे नी सा मा करे सा नी द बा मेरी बाहों में कल थी किसी की मरमरी बाहें, जहाँ एक चेहरे से हटती नहीं थी मेरी निगाहें, जहाँ कल नरमी थी प्यार ही प्यार था, बातों में हाथ थे हाथों में जाकर गाए थे प्रेम तराने, जहाँ कल देखे थे सपने सुहाने, किसी को सुनाए थे दिल के फसाने, जहाँ कल खाई थी जीने की मरने की कसमें, तोड़ी थी दुनिया की सारी रस्में, जहाँ कल बरसा था प्रीत का बादल, जहाँ मैंने थामा था कोई आंचल, जहाँ पहली बार हुआ था मैं पागल, अब उन राहों में कोई नहीं है, अब है वो राही वीरा मीरा, दिल भी है जैसे हैरान हैरान, जाने कहाँ गया मेरे सपनों का मेला, ऐसे ही ख्यालों में खोया खोया घूम रहा था मैं कब से अकेला, चमका सितारा जैसे कोई गगन में, गूंजी सदा कोई मन आंगन में, किसी ने पुकारा मुझे मुड़ के जो देखा मैंने, मिल गया खोया हुआ दिल का सहारा मुझे, जिसे मैंने चाहा था जिसे मैंने पूछा था, लौट के आया है, थोड़ा शर्मिंदा है थोड़ा घबराया है, जुल्फ परेशान है कांपते होंठ और भीगी हुई आंखें, देख रहा है मुझे गुमसुम उसकी नजर जैसे पूछ रही हो, इतना बता दो कहीं खफा तो नहीं तुम, प्यार जो देखा फिर मेरी निगाहों में, अगले ही पल था वो मेरी इन बाहों में, भूल गया मेरा दिल जैसे हर गम बदल गया, जैसे दुनिया का मौसम झूमे नजारे और झूमी फिजाएं और झूमे चमन और झूमी हवाएं, जैसे फिर गाने लगी सारी दिशाएं, कितनी हंसी है कितनी जुबानी, हम दोनों की प्रेम कहानी, हम दोनों की प्रेम कहानी, हम दोनों की प्रेम
মাস, দুর্গাপূজার মাস। সামনে যে দুর্গোৎসব, বাঙালির সব থেকে বড় অনুষ্ঠান, জাতীয় উৎসব এটি। সামনেই মা দুর্গার আগমন ঘটবে। মা শুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলবেন অশুভ শক্তির নিধনের মাধ্যমে। বর্তমানে আমরা এক অশুভ শক্তি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। প্রায় 2 বছর, সময়টা নেহাত কম না। হারিয়েছি অনেক প্রিয়জনকে। আশা করি মা সহায় থাকলে এই পরিস্থিতি থেকে আমরা একদিন ঠিক মুক্ত হব। সকলের সুস্থতা কামনা করি, সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করি। আমাদের আজকের এই শিক্ষক দিবসের শেষ নৃত্য উপস্থাপনাটি হল দুর্গা সহায়, যা পরিবেশনা করতে আসছে বিএড এবং ডিএলএড এর ছাত্রছাত্রীরা। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সবার ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। আমাদের সকল বন্ধু বান্ধব সবাই ভালো থাকুন এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার। O dani, o dani, dani, danare, danare, dani. O dani, o dani, dare, 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 ভালো কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। ভালা কহিরা বাহাসান গোদো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি ঝলমল করে রে। ভালা কহিরা বাহাসান গোদো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। ও তুই ভালা কইরা বাজান গো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। नैन मोरे तरस गई रे आजा बलम परदेसी। नैन मोरे तरस गई रे आजा बलम परदेसी। পানসা জলে সাই ভাষায় সাগরের বানে আমি জীবনের ভেলা ভাসাইলাম, কেউ না তা জানে রে। অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে, আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে। অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে। साजन मोरे घर आवे, साजन मोरे घर आवे, आत्मन सुख पावे, आत्मन सुख पावे। साजन मोरे घर आवे, साजन मोरे घर आवे। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।
ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মহগোনা, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মহগোনা। না 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 ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না।